کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، آرتی اور اذان سے مل کر، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو مرتضیٰ بری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دیں دوستو، اسرائیل کے ہوائی حملے میں پترکار رامی الریفی ہوئے شہید، الشتی شرنارتھی شیور کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا شہید۔ چلے پہلے دوستو عمران مرتضیٰ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور آج کل دونوں طرف بھکت ہیں، آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، صرف گالیاں دیں گے۔ لیکن میں نے کہا نا، اگر آپ کو رویش کمار چاہیے، آپ کو کنہیا چاہیے، آپ کو تیستا چاہیے، آپ کو اروندھتی چاہیے، آپ کو شہید ہیمنت کرکرے چاہیے، تو آپ کو اپنے بیچ میں بھی ایسے کچھ سیکولر لوگ پیدا کرنے پڑیں گے۔ دیش ایک تالی سے نہیں چلے گا صاحب۔ ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ اذان ہو رہی تھی اور بیٹھے بیٹھے مجھے یہ نظم یاد آ رہی تھی، بہت سنی گئی پورے ملک میں۔ میں سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تہذیب کیا ہے، کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ اس طرف ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہیں، اس طرف عارف نسیم خان صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خوبصورت سا ماحول ہے؟ میں پڑھتا ہوں صاحب، کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، آرتی اور اذان سے مل کر، آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان۔ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ صبح کے 4 بجے نیند ٹوٹ رہی ہے صاحب، میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں سونو نگم صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ عجیب پاگل شخص ہے، وہ اپنی تاریخ بھی بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جس محمد رفیع کے گانے گا گا کر کے اس آدمی نے اپنا کیریئر بنایا، وہ محمد رفیع صاحب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی خواہش رکھتے تھے۔ کاش وہ محمد رفیع صاحب کے کردار کو ہی سمجھ پاتا۔ تب میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کہ ایک لمحے کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی۔ اگلے مصرعے پہ پہنچانا تالیوں کا شور وہاں تک، کہ ایک لمحے کی اذان لگے ہے تجھ کو غنڈہ گردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی، گائک بابو بے حد نالائق ہے تیرا بیان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔ آخری بند پڑھتا ہوں صاحب، یہ تو وہ بات تھی جو سماج کہتا ہے، آخری بند پڑھتا ہوں، وہ بند پڑھتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، اور وہی آپ کا بھی ایمان کہتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، اگلا مصرعہ ایمان میں حرارت پیدا کرے تو پیچھے تک ایک ہاتھ کو قسم ہے، کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی، کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے ہدایت دے دے، لے آئے ایمان، کبھی نہ ہوگی بند اذان، کبھی نہ ہوگی بند اذان۔
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और इसके दिल में एक जौ के वजन के बराबर भी भलाई होगी यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और इसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर होगी यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और इसके दिल में जर्रा बराबर भी खैर होगी। हज़रत मिक़दार बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, रुए ज़मीन पर किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खेमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलीमा को दाखिल न फरमा दे। मानने वाले को कलीमा और कलीमा वाला बनाकर इज्जत देंगे और ना मानने वालों को जलील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमान के मातिहत में रहने लगेंगे। हज़रत इब्न शिमाशा मारी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वह ज़ारो कतार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। उनके साहिबजादे उनकी तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़लाँ बशारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बशारतें दी हैं। यह सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दूर गुजरे हैं। एक दौर तो वह जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स ना था और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि किसी तरह आप पर मेरा चाकू चल जाए तो मैं आपको मार डालूं। यह तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बरतर दौर था। अगर खुदा न खास्ता मैं इस हाल में मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। इसके बाद जब आप अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक़ होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने अर्ज़ फरमाया, उमरो ये क्या? मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? मैंने कहा, यह कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमरो क्या तुम्हें खबर नहीं कि इस्लाम तो कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाहों का तमाम क़िस्सा ही पाक कर देता है और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं और हज भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। यह दौर वो था जबकि आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुज़ुर्ग तर मेरी नज़र में कोई और न था। आपकी अज़मत की वजह से मेरी ये ताब न थी कि कभी आपको नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं इस हाल में मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवल्ली और ज़िम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि मेरा हाल इन चीज़ों में क्या रहा। यह मेरी ज़िंदगी का 3रा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वावीला और शोर शगब करने वाली औरत न जाने पाए, न ज़माने जाहिलियत की तरफ आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों के सवालात के जवाबात क्या देता हूँ। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे दायर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलाम वालेकुम।